komisado na ang kangit-ngit ituyan ta inubanan sa gugma ni Senyor San Miguel. Daghay magproblema ang giatuma ni ining pandemya ikatawa lang kuyugan sa pagkamping o pag-ampo dasig lang iliganon dakpayan sa iligan tiyan di festival manuroy ta sa iligan tiyan di festival maglingaw maglipay ta dili ka mabalaka Muslim lumad Kristiyano nagkahiusa dinhi sa iligan kaming iliganon kami matinabangon panaghiusa hinigugmaay kaming iliganon kami mapinanggaon usa na yun kamo sa yutang among gihigugma dakpayan sa iligan tiyan di festival manuroy ta sa iligan tiyan di festival maglingaw maglipay ta dili ka mabalaka Muslim lumad Kristiyano nagkahiusa dinhi sa iligan dakpayan sa iligan tiyan di festival manuroy ta sa iligan tiyan di festival. Ang paraiso sa kalangitan way makatuban. Ang kaanindot dili matukib sa pulong lamang. Dito si San